ka na boy. Pasok ka mid para hindi sila mahirapan. Boy. Pasok ka mid, pasok ka mid. Pasok mid, Yael. Ito yung RT, oh. Ay, RT, gitna, Red1. Ay, RT. Pasok mid. Tara, Gia, dito sa mid. Yael, pasok mid, boy. Boy, pasali ako si Yael, boy. Sa party, Jin. Okay na. Compress na lahat. Boy, yung record nyo, baka mawala yan. Compress na, 3, 2, 1, drop M. Nasa right, pre. Nasa right. Boy, Hindi, wala dito. Balik. Eight, 7, 3, 2, 1. Pwede na mga archer. Oh, sorry yun. Dito lang muna, boy. Kaya, boy, kung gusto nyo mag-freestyle 1, kung hindi, 2. Ano? 1. Wait lang. Gia, saan ka? Gia? Mid? 3, 2, likod muna. On the way sa'yo. Sige, dito lang muna. Dito lang. Compress muna, boy. May isa pang tropa, boy. Wala sa party ko. Position. 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, 1, drop baba. Boy, yung spill ba hindi lalaro, boy? Gago, OT yan, pre. Ay, hindi, yung spoy kayo pala. Right, part 2. Tropa yan, ha? Diretso. Wag na. Malaman natin. Sa kayo, Sed? Sa right muna, boy. Right. Sige, 8, 7, 6. Medic, wag ka na dyan. 5, 4, 3, 201. Pwede na. Pa-unleash kill ako. Pwede na yun, boy. Pwede na. Macro na, boy. Yung YHWH, oh. Putay na yung Nocturnal. Sadyan na naman sa kanila. Compress na. Dito, pre. Flash left. 3, 2, 1, tara, baba. Palip. Paunahin nyo kami ni Suwaji. Ito na, cancel na yan! First target lang, ready, 1. Pwede na lahat yan, boy! Pwede na, boy! Pwede na, yung ano, pa L2, ah. Wag na diretso sa L2, boy! Wag. Tropa na yan. Oh, dito na. Compress na. Compress muna, okay na lahat, boy. 3, 2, drop MH, 2, drop baba. Si Irene ba lalaro o hindi? Boss Aidan, nandiyan ka na ba, boss? Muna, Sed. Kayo na ba? Irene, pasensya muna. Ray, kick ko na muna to, ah. Jin, boy, okay ba yung pesi dyan? All good kayo dyan? Mga Jin, lalaro. Jin, boy, par. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH, 3, 1, drop baba. Clear pa sa Elboy. Walang tao dito. Dito na, bilog muna. Dito kami nila, Jay. Wala pa. Mabasa. Sentinel sasan. Yun, putang ina nun. Labas sa midboy. Wala nagka-market na, check mo. Oh, Jin, nandiyan ka ba, boy? Par, kinakausap ka, par. Ano ba yan? Okay na yung best friend mo dito. Go. Gogo na si Bao. Uy. Tirahin yung SS, pre. Compres na lahat. 3, 2, 1, drop. Wala pa sa left, boy. Wala. Boss Aidan, nandiyan ka na ba, Boss Aidan? Boss, tara, boss. Pasok ka, sorry, boss. Wala si Boss Aidan. Boss, regional nga, boss. Pasok kami, Boss Aidan. Remes nga, Jay. Ano ka, Jay? Spell muna kayo. Wala lang po. Hindi lang po mapasok. Ano, asan? Wala pa. Clear pa yung left, boy. Asan? Wala pala akong mega. Pa. Boss Aidan, nandiyan ka ba, Boss Aidan? Wala pa, boy. Wala pa. Hindi mo mapasok, pre. Check na lang din ako sa right, boy. Wala dito sa left. Dito sa labas. Sige lang, boss. Okay, drop mo, Evelyn. Puro ko ganyan. Ayaw mo na.
Utang ina mo, kala ko 10. Kontado. Ikaw, lang. Compres lang, boy. Compres. Sige lang. Slow mo nga. Kayo si. Sige, boy. Okay lang ina mo. Marami yan. Isa lang binigay mo. Uy, sino nag-hit sa atin, boy? Ayun, oh. Nasa likod nyo. Patayin din natin, boy. Sige. Laban-laban muna. Tanungin nyo nga sila, laban-laban ba? Sa raid party. Yung seal, oh. Yung seal. Alam mo, diesel. Pareso ako agad si Elfort. Tangina, walang kalaban, boy. Nung 30 nga lang kami, lumalabang kami. Okay ng ina mo. Babaan pa. Gago 48 naman sila, pre. Ayawan na agad. Pre, 48 naman sila, pre. Check mo yung guild, pre. Kaya nga eh. Ano sa mga yan? Walang gid yung iba. Baka nag-meeting pa yan. Tayo natin, pre. Tayo natin. Ano pa naman. Sa laro tong mga vandals dinaanda. Sa bilang pa lang ni Zed like a monster. Parang inapakan sa pangis accelerator. Ipautak ka ni Tax, be alert. Naglisaw-lisaw, nagningaw-ngingaw. Takay malilikot, we're still undefeated in this game. Sabi na nila na vandals. Hina na sa ibig. Kampiyon sa lahat ng laban. Mga lumaban na wala na pangalan. Sabi na nila na vandals. Shoot na ba ako? Hinga ulit ako, Evelyn. Kaya pahimik siya. Walang galingan nyo kasi eh. Pumasok ng ano left. Asan? 3, 2, andra pa left. Ay, 6. Kapal na to, boy, ah. 4, 3, 2, 1, tapos na. Pwede na. Yung una boy, pa first target muna. Ito si Troyo. Para makliban yung harapan, boy. Sige, paubos ako. 3, Gago na iwa ko. 1, pati MP, boy. Pwede na, pwede na. Pwede na pati MP, boy, 3, 2, 1, tara pa. L2 nga, L2, push. Ready, 1. Pwede na lahat yan, boy. First target lang, boy. Paubos ako. Tara, pasok ka, left, lahat. Left. Ito yung nasa hagdan, no? Nasa hagdan. Paubos ako niyan. Compres na, boy, compres na lahat, boy. 8, 7, 6, 5, box na! Boy, gumalaw na kayo! 3, 2, 1, ready? 1, pwede na, boy. Pwede na sa Oy Pinoy, par. Pwede na, par. Par, gumalaw kayo sa bilog, par. Mag left and right kayo. Par. Left and right. Pasok lang left. Ina, nakakaubos pa yan. Pasok left, par. Pasok left. Pasok left. 8, 7, Naman ako. 6, Wait nga, record na ka, pre. 5, 4, yung record ka, 3, 2, Record ba, boy, ah? Mawala, boy, ah. 1, yung left sila ZZZ, par. Yung mga kumukombo na archer, par. Manly, pre, ah. Manly. 5, 4, Ubi, 3, 2, 1, ready? 1, pwede na, par. Pwede na sa Oy Pinoy, par. Oy Pinoy, pwede na yan, boy. Pa-handle skill ka agad ako, boy. Yung T sa gilid nyo. Yung right side, ah. Yung T. Pasok ulit. Pasok ulit. 8, 7, 6, 5, 4, Ubi, 3, nga ng tip, pre. 2, Ubi naman ng tip. 1, ready? 1, yung box muna, boy. Yung box. Patutukan ako, galing L2, boy. Yung galing L2 naman, ready? 1, pabayin naman yung isa dyan, boy. Sa archer na yan, boy, para matutukan nila, boy. Ayun na, ready, 1. Asa na OIP? Yung nagbito ako, ambris muna Ito sa yung EU pansin ninyo, nasa kaliwa lang. Ang ina mo, namatay ako. Iyo. Pareso nga ako, boy. 7 star pareso. Ay, nagago. Uy, yung ano. Ay, nagaling. Nagdan. Nice. One tapal, par.
Very good ka dun. Babayin nyo na, boy. Pwede yan. Sige, ubusin nyo. Balik left ha, pag naubos ha. Balik left pag naubos. May nasa taas pa, par! Meron pa sa taas, par! Yung hero, par. Nice one. Paubos ako, galing Elto. Ito yung Vin, no? Ito, galing Elto, red one. Yung Papi. Ito pa, yung yung first target na boy, yung Joker. 2-0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Pwede na yung Archer, par. Yung Archer, oh. Tado ka. Aray ko, tinamaan ako ng out. Out, stop. Umako na. Oy, execute ko lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. Pwede na, par. Pwede na. Pukin ang ina talaga. Nasa Wala na. Boy, sa box kayo maglaro, par. Sinachani ka dyan sa loob. Sa labas. Pukin ang ina talaga. Pasok ulit. Papel nga ya. Ay pa sali na dito ako sa nurse. Pasok ulit. Wait ka nga. Puta, patay ako, gag. Pasok ulit. Paubos ako. Pumasok pa yan. Paubos. Nakatapak pre, nakatapak. Paubos. Ito, sa box muna. Yung box muna, 7. Sila RRT, oh. 3, 2, 1. Sa box muna, yung box 8, 7, 6, 5, 4, XX to. 3, 2, 1, ready. 1, pwede na par. Ilaban nyo, panis skill ako. Pasok lang boy, pabalagbag ako. Par, marami pa sa par. Yung box muna, sa box muna kayo maglaro, par. Wag puro kasi kiti-kiti kayo dyan, boy. Ang inang yan. Okay, paubos ako yung IQ kila, par. Ito sila Teo, boy. Paubos ako, boy. Sila Teo, pabay kagad yan. Boy, dito kayo, boy. Oh, mag left and right kayo dito, par. Oh. Mahirap pa yun, boy. Hayaan yung epos natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na, par. Pwede na, gumalaw kayo. Left and right, par. Galaw-galaw kayo, par. Pwede kayo mag left and right, Okay, par. kila boy, nasa gilid. Laban pa. O, galing sa hagdan. Red 1. Okay, ubus pa. Paubos ako sa box, par. 3, 2, 1. MP naman. Okay, paubos pa. O, sa hagdan naman. Pwede na natin ubusin yung nasa hagdan, boy. Ganun lang, par. Yung box muna unahin nyo. 8, 7. Balik ulit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na ulit. Pwede na, par. Pwede na pa. Unleash skill ka sa ako sa box, boy. Sa box kayo pumesto, par. Mag left and right kayo. Left and right. Up, down. Pukin ang ina nyo. Mahirap tintindihin yun, par. Ready? 1. Pwede na yung ibaban. 3, 2, 1. MP naman, boy. MP naman. Left and right naman. Left and right, boy. Left and right kayo dyan, boy. Par, sa box muna yung maglaro, par. Yung mga nasa labas, par. Papatayin naman natin yan, par, eh. Pacha-chani-chani lang kayo dyan, boy. 3, 2, 1. Pwede na, boy. Pwede na. Talaga, walang gumagalaw, boy. Dito kayo maglaro, boy. Ready? 1. Kaya hindi kayo nakakarami, boy. Ayaw nyo sumunod, boy, eh. Okay nang ina. Tignan nyo nasa top, boy. Nasunod lagi yan, par. Ina, yung karakter nyo, sayang lang. Sige, laban pa dyan, boy. Yung pain, yung XX. Ito yung macro ko, boy. Ito. 7, Dito. 6, 5. Pasok lang. Ina talaga, boy. Ang hirap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, SG, ready. Pwede na yan, boy. Pwede na lahat, boy. Balagbag nyo na. Balagbag pa. Sige, laban lang. Left and right ulit, boy. Left and right lang. Sige, laban pa. MP naman. 3, 2, 1.
Ready, 1. Pwede na par. Pwede na sa MP boy. Sa MP naman. Sa MP naman par. Sa MP naman. Pasok lang left boy. Pasok lang left. Yung mga EPS natin boy, pwede kayo mag-R2 boy. Pwede kayo bumaba ng agdan boy. Yung mga killer, mag-left and right kayo. Sordi, brawler. Left and right. Kami na Meron sa gitna, kaya. Meron Gitna, yung HM. 8, 7, 6, 5, 4, Kaya sa gitna lupa niya. 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na sa SG boy. Pwede na. Galaw-galaw din kayo boy. Igalaw-galaw nyo. Ikot-ikot lang kayo sa box boy. Pwede na lahat yan boy. Ikot-ikot kayo sa box boy. Ikot-ikot kayo sa box. Para hindi kayo matira boy. Hindi kayo matutukan. Sige, laban pa. Sige, ubus na. Paubos ako. MP naman sa box ha. Panis kill ako sa box ha. Igalaw-galaw nyo boy. Galaw-galaw kayo dyan boy. Ikot-ikot lang kayo dito boy oh. Ikot-ikot lang. Sabi ni Sarah G, ikot lang. Aray ko. Wait lang, 8, 7, 6, 5, Sarap, dami city dito. 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, par, pwede na, left and right nyo, umiikot kayo dyan, par, ikutan nyo yung box, boy, so ikutan nyo yung box para mahirapan sila tumutok, par, wag lang sa isang ano, boy, wag lang sa isang ano dito, gumalaw din kayo, boy, may image, wala, boy, goods lang yan, par, gumagalaw-galaw kayo, boy, para mahirapan sila tumutok. Oh, dito na, balik ulit sa macro ko. Kumobres kayo sa macro ko. May image wala, gumalaw kayo boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na par, pwede na boy. Pwede na. Tutukan nyo yung nasa labas boy, sila Troy. Yung mga lumalabas boy. Pahanlis kill ako sa gitna boy. Ayun na pwede na yung nasa labas boy. Patirahin nyo. Patirahin nyo na lahat boy. Tirahin nyo na lahat, baka matira ng iba par. Sige, laban pa sa gitna. Yung gitna. May nasa MP sa gitna boy ha. Yung MP pa. Oh, nasa labas naman. Sila Ilo naman boy. Sila Ilo. Eto, si Teo. Pabeya ko boy. Pabeya ko niyan. Sila Teo. Ano yung Teo, pabeya ko boy. Yung Ilo. Okay na. Yung Astig ka ba? Sa gitna. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, Salamin na yan ha. 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat boy, pwede na yan boy, pwede na, ikot nyo boy, ikot lang, ready, 1, sige, laban pa, ilaban nyo, 3, 2, 1, sa MP naman boy, sa MP naman, sige, laban pa, balagbag boy, ikot lang kayo dyan boy, saan nakakapatayan? Sa portal atayan sa gitna, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na. Kinang ina talaga. Par, paskill tornado kagad boy. Tornado sa brawler boy. Marami tayong brawler, mag-tornado kayo par, ready. 1, sige, balagbag sa MP naman, pwede na yan boy. Sa MP. Pwede na lahat yan, boy. Ibalagbag nyo. WRX. Tumira ka, par. Pasok ulit. Pasok lang, boy. Pasok ulit. Oh, yung mana sa hagdan. Papatay ako nyan, boy. Papatay ako nyan. Sige. Gago. Wala pa. Compres muna. Compres na. Yung mga EPS nga ba yun? Lutan nyo ang gitna. 7, Lutan nyo EPS. 5, 4, 2, 1, pwede na yan ha. Ay, tutukan mo yan. Yung rush, tutukan nyo boy para makapatay lahat. Trade 1. Yung TI na sa left side.
Ay, putang naman namatay. Pasok lang left, 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 pasok 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 left. Sige, paubos pa yung tenga po. Dalawang archer dun sa Empire. Yung galing. Binga. Ano? Nagmidata yun, boy. Nagmidata. Sige, dito lang. Sige, compass mo na lahat, boy. Tribit yan. Compass mo na lahat, boy. Okay na. Compass na, tropa na yan, boy, ha. Papasukin nyo muna tropa, Dagdagan boy. pala, nawawala yung solo 3, leveling. 200 PMH, 3, 200, baba. Boy, paunahin nyo ako, boy, paunahin nyo ako, tara, push. Okay, at what? Push, ready? Tornado, ready? 1, sige, push. Push lang. Push pa. Oo, par, mid 1, sarap ko. Yung AU sa gitna. Ito, makakatira, boy, oh. Nice. Paubos ako. Yung Teo, boy, pabeya ko niyan. Yung IIRT, boy, yung Yung ano Archer nasa portal kukumbuhin ganyan. Ready? One sa portal, Kinangina mo, pinako. Nasa L ata, boy. Pareso, wala ka lang. Sige, pasok muna, mid muna. Med. Compass muna, wala ka. Papunta ang aisle to, pre papunta aisle. Sige, mid muna. Med muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yung walang guild, patayin nyo nasa gitna. 1, ready? 1 sila kagit yan, boy. Papatay ako nyan. Macro na agad. Compass na. Okay na lahat, boy. 3, 2, 1. Drop image dito. Baba. Palip tayo. Left, boy. Wag nyo kami unahan. Parnan. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Cancel na lot. Sige, akitin nyo yung sili. Ito na, galing L2 din. Tara, push nga L2, boy. Red 1. Push L2. May sentinels pa dyan nasa L2, boy. Pasok left. Left. Pasok ba? 8, 7, 6, Ano nyo, Epe? 5, left and right na, 4, puki ng inan, ba't nasa box mo yun? 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, putang ina mo, bobo. Sige, paubos pa. Sige, linis pa, yung nasa box, ha. Yung nasa box. Sige, paubos pa sa left. Paubos ako, yung nasa labas naman, boy. Sila Ilo, ready? 1, galing L2. Yung Crimson, tutukan nyo, boy. 8. Ito na, galing L2, boy. Paubos ng L2, boy, oh. Ano to, papakombohin nyo na lang? Kinang ina talaga. Diablo. Ayaw. Tutukan nyo. Pareso nga ako, boy. May reso ba? Pasok ulit. Compress na. Compress. Drop Amy. Boy, huwag nyo ko unahan, par. 3-1 drop Amy. 3-1 drop ba? May party ba si Bahaw? Push. Tara, push. Ready, 1. Okay, cancel yung left. Cancel na yung right, boy. Cancel na, boy. Cancel yung right. Cancel na pa. Push na ako. Parang bago nyo naman, boy. Yung Nero, tumatagos sa inyo, boy, ha? Number 1, ayan na. Yung IRT, tumatagos lang, boy. Paubos pa. Yung nasa baba, sa hagdan. Ready? 1. Pasok ni. May party ba yung Bahaw, boy? Pasok. Pasok mo, wala. Pasok mid. Nagpa-right sila, pre. Nagpa-right. Pasok mid. Compass na lahat, boy. Kubila ko, ano. Compass na, 3, 2, 1, drop Amy. 3-1 drop baba. Push na. Yung B8, papatay ka agad yan. Ready? 1, push na. Cancel yung right side pa. Left side. Sige, laban pa. Laban pa. Laban pa. Paubos ako. Paubos pa yung Ibea, par. Gago, wala, pre. Wala, cooldown ako, pre. Sige, paubos ako sa right, paubos. Mga nakatapak na right, boy, nakatapak na right. Sige, pasok right. May pets ko pa niya. Pasok. 8,
7, 6, 5, 4, Dami, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na par, pwede na boy, pwede na. Sige, balagbag nyo, balagbag sa box. Sige, laban pa. Tutukan nyo yung hindi miss na par. Si, 2-1 pati MP naman, MP, ready. 1, paubos ako, si Mufasa boy, huwag nyo na paitin. Eto pa, si Boss ulit. Ay, ready, 1, galing L2, ready 1. Sige, tutukan nyo yung Jace. Okay, ubos na. Ito pa. Paubos ako, Al Martinez par. Ito, si Ilo. Aray ko Back na. Dito na, sa macro ko lahat. Pasok. 8, 7, Gago, Kiyo. 6, 5, 4, left and right, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, paubos na ako, par. Ubos pa, boy. Sige, push, laban lang, 7, 6, 3, 2, 1, MP naman. Yung AU, nasa gitna lang ha. Yung AU, tumatakbo, yung AU par. Yung AU, galing R2, sa may R2. Pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, yung SS pabiyaw na ito. Ready, 1, sige, laban pa yung Vin, no? Yung Vin, laban pa. Laban, ito yung SS boy, oh, ready. Laban pa, balagbag, boy. Ready, 1, si Mufasa, patay niyan. Sige, ito yung GI, galing L2, galing R2. Paubos ako sa R2, boy, ready. 1, sige, R2, ready. Patay, walang R2. Balik na, si AU na yan. Ano yan, por? Tumid ah. Okay. Compres na. 3, 2, 1, drop MH, dito ang drop, baba, pabihi ako niyan, pabihi na nga, nasa harapan, boy. Oy, putang ina, nasa una kasi. Sino nasa unahan? Ayun yung Sordi. Ikaw. Si Bako. Balik na. Wala, naunahan din ako. Inunahan nyo ako, par. Nag-report lang nasa mid. Balik na, R1, par. Wala, exit. Balik na, R1, boy. 8, dito na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Gagaw, gitna na kayo, pre. 1, ready, Gagalaw 1, kami ni Sed dito, pre. nasa gitna pa rin Tangina, kayo, gagalaw par. kami ni Sed dito. Laban pa. Laban nyo pa. Ready? 1, sige, laban pa. Ito si Troy. Tumatakbo. Tumatanga. Ready? 1, sige, laban pa. Galing R2. Ready? 1, yung R2, par. Paubos ako nito, par. Paubos ako, pa-skill naman ako dito, par. Ready? 1, patulong ako, par. Hello? Sige, laban pa. Aray. That. Intot. Tawahad. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sa bakla. 2, 1, ready? 1, laban na sa MB. Ubusin nyo na. Paubos ako. Ubus pa. Okay, dito na lahat sa macro ko. Wag na kayo bumaba pa. Masamig. Magaling agdan, pabiyo yung nasa harapan nila, boy! Nasa harapan nila, pabiyo ko niyan. Ito, Sagdan, wag ka bumaba. Kung ina mo. Bumaba ka, pare ko, isigitaan mo lang. Sige, pasok left 7. Okay, pasok ba? Ay, galing agdan. Raise to... Sige, patayin yung sortie. Patayin yun. Pasok right muna. Yung Kim ha, yung Kim, papatay ako niyan, L4, wala ako na dyan. Ready 1?
Mako na. Uy, yung tropa. Gumilit kayo pa. 8, 7, Pasok ka, 6, tapos na. 4, 3, Pwede na. Pwede na si Troy. Tutukan nyo par. Hindi Naghihiwalay. mistype yan boy. Galaw na. Left and right boy. Galaw kayo, gumalaw kayo. Gumalaw kayo dyan. Pasok right. Sige, laban pa. Left and right, kumakalawang gid. Buwaba kayo po, mag-arto kayo. Image lang tropa nyo. Eto, so IQ killer, red 1, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. MP, paubos na MP par. Ba't inagaling hagdan? Ready, 1, pwede na yan boy. Yung galing hagdan. Sige, sa gitna ka lang, wad. Sa gitna. Sige boy, cancel mo yan boy. Sige, yung Nero. Sige, sa gitna ka lang par. Pagka-cancelin mo boy. Nice one, wag mo lang babae. Yung IRT nga pre sa dulo pre. Ayun IRT pre. Yung IRT daw oh. Ayun sa dulo Lang. na doon. Ina mo, nice. Sino yun? Sa sword. Nice, Gabs. Pasok right. Boy, ng 147. Kambis mo na lahat. Wait lang sa tropa, boy. Wait lang sa tropa. 8, 7, 6, 6. May nauna dyan na. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na. Balag na. Sige, yung right side nyo, boy. Sa right side nyo. Walang tao sa right side natin. Exit lang, boy. Sige, yung TI, exit sa likod mo. Patay ka. Kinombo ka. Pasok right. Boy ka ba, boy? Gago. Matir. Magkakombo. Nice one. Pasok right. Tak na inang yan. 8, 7, 6, 5, 4. Yung to, yan. Yung Troy. Papasok lang ka, per. 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Tumatakbo yung box na muna, boy. Wag nyo abulin, par. Wag kayo maggabol. Hindi kayo asupar. Dito lang muna sa back. Ito na, sa gitna. Ito na, yung mga nasarap, boy. Harap dito. Ready, 1. Wag kang kukumbo sa harap ko. Tarantado. IQ kila. Ito, sagdan, par. Sagdan. Ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Ready, 4. IQ kila. Patay mo kaibigan. Red 1. Ina mo, bobo. Pasok right. Baka, per. Tado nakasarap na lang. Pasok right muna lahat. J Cool pre. Pasok right, okay na lahat, compress na. Pasok na yung Yan ulit, boy. pasok na. 7, 6, Lumalang yung nagago. 4, 3, box na muna, wag kayong mag-wall. 2, 1, ready, tornado. Pwede na, box muna, yung box muna, yung mamark pa biya ko niyan, boy. Eto sa macro ko. Sige, yung 3, 2, 1 yung mga nasa labas naman, boy. Yung mga nasa labas naman, okay na, ubos. Pasok right, boy. Patingin ako, baka may pumipindot, pare ko yan. Pasok right. Yung astig ka ba? Patay na yan. Okay. Yung astig ka ba? 3, 2, 1. Ready, 1 sa gitna. Bobo ka. Ay, L4. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wag kayo mag-abol. Ready, 1. Pwede na. Paano skill na, par. Paano skill. Yung nakasagdan ha. Yung 27 boy ha. Yung archer oh. Ayun, ako combo na. Red 1. Pasok right. Paubos pa. Galing agdan boy. Hindi nyo pa pinapatayan boy. Ito oh, yung sword nila boy oh. Seal. Red 1. Huwag mo muna babayin na ako po. Sword eh. Ano ginagawa mo dyan eh? Dito na lahat. Ay. Hirap. Nagiging panangga. Dito na. Ako ambos na lahat. Dito
Ito na, okay na lahat. 3 200 PMH nga, boy. 3 200, baba. Palamid tayo, pamid. Tarap, akyat. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Cancel, par. Sige, par. Akyat na. Tangina, bilis mag-portal ng top 1. Akyat na. Yung win. Exit, huwag mo na patirahin. Yung pain. Yung barcode, pre, pre, yung barcode sa gitna, pre. Yung astig ka ba? O, dito na lahat, boy. Huwag na kayo mag-abol. Huwag nyo na abulin. Dito na lahat. Pasok mo na mid. Okay na lahat. Pasok mid, tropa. Mga tropa kong tunay. Pasok mid. 8, 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? Tornado, ready? 1, pwede na, boy, pwede na. Yung win sa gitna, boy, yung win. Sige, ubus pa, yung 1, pabiya ko. Yung M, pabiya ko, boy. Yung Mark, pabiya ko. Sige, laban nyo, pasok mid, mga tropa. Mga tropa kong tunay na mapagmahal. Pasok mid. Gucci, pumasok na yan. Bombers na, wag na tumira par, tropa na yan. Si mo pasa, wala. Teology, no? Wala, ayaw nila pumasok, pare ko. Wala, 300 payment kaya, boy. Ito, sabi kita, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? Tornado, pwede na, boy, pwede na. Balag, boy. Balag, lependate. Sa gitna yung iba, sordi gitna. Ito pa sa right side, makapal boy, sila long. Pangitong. Sabi yung hintay na yan. Pasok mid. Oh, yung nakabihin na daw, boy, yung IITI, boy. Pasok mid. Yung one, nasa gitna, pabiyo nyo, no? Ayun, tumatakbo, palabas, oh. Katid nyo. Oh, macro na. Yung Poco, par, yung Poco. Gago, sex videos yun, Fox. Gago ka sa tatakbo. Ay, tangina, di namatay, boy. Yung ano, boy? Yung trombone. 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5. Pwede na yung iba dyan, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na, par. Ubusin nyo na, boy. Ubusin nyo na lahat sa gitna, boy. Yung mga nasa gitna pa. Sila AU nasa gitna, boy. Nice. 1 back. Radoy, boy. Very good. Yung MP na lang. Yung MP sila XX, boy. Sila XX. Yung ZK, sila Ilo, par. Sila Ilo, nasa left side, boy. Pabihin naman ako dyan, Parikoy, pabihin yan. Nice one. Yung ZK na lang. Yung ZK. O, kambis na lahat. Sulat. Macro, Parikoy. Ribit ako. Ribit na nga dyan. Kambis na ko. Kambis na. Okay na lahat, boy. Bay mo nga yan. 3, 200 PMH lahat, boy. 3, 200 pa right na. Akit na. Ay, Pinoy, ah. Gago na goti. Ubusin nyo muna. Paubos nyo ito. R2, ready 1? Okay, ubusin nyo. Compress muna, R2 muna lahat, boy. R2. Ito yung R2 muna, R2. Hello? Okay na, R2, 3, 200 pa, R3 na, pare ko. RT tayo. Sambugsok lang to. Ano yun, OT lang o... Tata. Oo nga, ate lang, pre. Ito, compress muna, 3, 200 push na. Pasok, pare ko. Yeah. Pasok. Pakil OT. Kill na OT, pare ko. Kill OT. Ready? 1, OT. Ay, pre. OT yung Nero. Patay na yung ati, pre. Paubos muna ako. Paubos. Tama si Yata yan. OT pa. Sige, 8, 7. Sa OT tayo po, sa OT. Ready? 1 sa OT, pakil OT. OT, boy, ready? 1 M-God. Sige, tumira kay M-God. Itira mo M-God. Sige, pasok. Batusay. Puki ng ina. OT, Gab sa OT, par. Aray ko. Nice one. Sino yun? Sino ka doon? Ang kay Y, pre. Tara, pasok nga right, boy.
Pasok mo right, pasok right, pasok right, pasok right pa. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Pasok right muna boy, pasok right muna lahat. Right muna, wag muna kayo magparto par. 8, 7. Nag-left boy ah. Nag-left boy Pinoy boy ah. Nag-left. Sige, sige, Pumasok sige, left ah. Yan, ano yan, bili ka nga sige boy. Mag-EMF pata to boy. Mag-EMF. 200 pesos nga boy. 300. Gago yung tanas. Arto. Tanas. Arto. Mag-EMF pata tayo boy. Guys, EMF boy guys. Arto. Ebet na oh. Bini sa akin. Oh, dito muna. Ay, ito na, galing niya. LGS, maubos ako LGS par, cancel yung harapan. Si Troy, gumagalaw, nagbuging baba. Sige, paubos pa ako par, ubos pa. Paubos ako, pakila OT muna. Pakailang OT boy. Tara, sige, dito tayo sa LT muna, paubos ako niyan. Back. Compress na. Boy, wag tayo mag-OT dyan, boy. Tara, dito na, labas na. Uy, nag-out ka. Nag-OT. Cover muna Tara, natin dito boy. na, pasok ka muna. Pasok. Gusto niyo maunin? Pabak. Bigyan ng sente yan. Gago na pindot. Oh, sige, compress na. Tara. 3, 200 pa right. RP. Sige, ubusin nyo to. Ubusin nyo, likuran nyo. Ubusin nyo. Oh, dito muna, taas lang muna. Huwag yung bumaba dyan. Dito lang. Hintayin natin. Fail yan boy ah. Atin Fail. dito par. Nasa right nga ni. Ito, R3 oh. Ito na, Rap. Ready? 1. Sige, na tornado par. Sa gitna ka lang, Wad. Sa gitna lang, boy. R3. Gitna mo lang par. Hindi mo naklibang nga pare ko. Reswan tayo, boy. Reswan tayo. Si Mamark ko. Yung Mamark ko, pabayin nyo, no? Yung Mamark. Oh, balik na. Sige, pag-ubusin nyo, pareso kami, boy, ah. Gago na sa EMF boy. Pumasok sa loob. Pumasok sa loob pre. Ng EMF pre. Ubusin nyo. Pasok kayo dito, pasok. Ready, 1. Pareso. Pindot kayo ah. Boy, reso nyo naman kami, boy. Maawa na, boy. Yan. Maawa, reso. Par, wala kang reso. Par, hindi ko ako sa may ano par, oh. Hagdan, oh. Reso naman ako, par. Bilog muna, bilog ta. Putang ina ka. Ang ina mo, Lil. Tado. Kalma. 3, 200 party. Baba na bar. Baba. Ay na, pakit na para. Wag na bumaba. Bantayan nyo na lang, boy. Bantayan nyo. Ay na, sa gitna ata. Sa gitna. Okay, compress muna tayo, kaibigan. Eto na sa... Wait lang. Par, wag mo babain, Sera. Hindi ko kaya lahat yan. Eto na. Eto, patayin nyo, no? Pabayaw nyo, no? Bobo. Kalma Boy, mo, dito boss. lang. Putang ina mo, Kin. Wag. Anong wag? Eh no? Ubus. Ang ina mo, swerte ka lang dyan. 3, 200, babayin nyo na nga, boy. Babayin nyo na. Take one. Intro yun. Tara, akyat ulit. Bilog tayo, boy. Bilog muna. May napatay ba? Nagre-reswan tayo dito, boy. Huwag kayong mag-revive, boy. Ay, magpa-flashing enter. Kaya ako putang ina mo. Obis muna. Puro na kasi tarantado. Dito siya oh. Pero nga dyan. Dito muna. Dito lang muna, boy. Compress, nagka-clashing ba sila doon? Wala. Paakit na yan, boy. Dito na sa macro. Puto, inang konti natin dito. Kontra ba bang RT, boy? RT. Okay, sali tayo. Tangina mo, wala akong may skill. Sa R2, ano? Ito na, push tayo, par. Ready, 1. Sige, naunahan yan, par. Push na. Sige. Push pa. I-push nyo, boy. Push nyo. Yung mga nasa R1, magparto na kayo, boy. Ang bagal nyo naman, pari ko, eh. Sige, pasok. Masagata tayo pre. Pasok. Okay lang. Kalma lang. Pasok tayo, kaibigan. Compress lang, pakapal. 8. Pasok muna, boy. Pasok. Yung pain, Okay, ready? Kaya. Yung pain, patayin nyo yan. Compress na. Para sir. 3,200 damage nga, boy. 3,200 pa R2 nga. R2. 3,200 balik ka, R1, boy. R1, balik. Ready? 1 pwede na to, boy. Pwede na, R1 muna. Kalmaan nyo, par.
R1. Paubos muna ako sa R1, boy. R1. Okay na lahat. 3, 2, 1. Drop image ka, boy. 3, 2, 1. Drop pa. R2 na. Yung M pa, B ako. Balik na. R1 lang pala. R1 lang. Yung M, yung shield. Na BA na yan, par. Tutukan nyo naman, boy. Pasok, R1 mo na lahat, boy. Pero pasok ka Ferraro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na. Makakina naman yung mga kaibigan. Ay, nako. Pasok right. Sige, laban pa, boy. Laban pa. Gumalaw kayo, par. Yung mga nasa labas naman, boy. Labas naman. Pasok right. Pasok right, kaibigan. Pasok right. Sige, paubos pa. 7, 6, Gago, Five. laban pala yun. Sorry, pero 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Paubos ako na sa box, boy. Sa box. Sige, linis pa. Palinis ako. Si B8, Kokombo, si IRT. Ay, ko. Dito lang. R1 lang. Nakasili tayo. Yeah. Dito lang. Magpapailin pre ha. O, sige, combos na muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Sige, laban pa. Laban nyo, left and right, boy. Balagbag nyo naman, boy. O, nasa labas naman. Ito yung archer, yung archer. Kumukombo lang, boy. Yung archer, kumukombo lang, oh. Right. Yung 1 pabe ako nito, boy. Nice one. Yung TI. 147 mo ya. 147 mo. Ayun, TI, bumalik. Red 1. Pabi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na, par. Gumalaw kayo. Left and right. Left and right nyo. Si Fate na lalaki, par. Papatay ako yan. Laban pa. Daming boss dito, boy. Hindi alam mas nauunahan. 7. Uy, tingin mo. sige, Lord 9 pa. Kombos na. Okay na? Wala na. Nagpalit ata pre. 3, 2, 1, tara, R2. Ay, gago, sorry ka. Gago ta, sorry. Tara, baba, PL2. Kakat natin to. 3, 2, 1, red 1. Patayin nyo yan. Uy, nagbab. Nagpa-R3 yata. Ay, lel, nasa L-boy. L1. Tara pa, L1. Kami paunahin nyo. Push, ready, 1. Sige, tutukan mo ko, tanga. Push. Ready, 1. Push na. Sige, cancel yan, par. Push na. Push. Linisin nyo. Ano pala kayo? Linis. Pasok ulit. Linisin yan, may itim ang budhi. Ay, pasok. Gusto nila makawala. Combos muna lahat po. Yan o. Nagkano yung senti ha, pamid. Ayaw nyo? Combos muna. Ay, Pinoy pre, R pre ha. Tumatakbo na pa Arto ha. L2. Okay na ina. Bumaba kayo lahat, par. Ready, 1. Tara, macro. Tara, L3. R3 na pre ha, pre R3 na. Tara, ready, 1. Pack. Bobo. Tara, dito na. Ready, cut. Ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Sige, laban na. Laban pa, par. Dito muna, par. Dito lang. Nasa labas lang, pare ko. Ba't ka pumasok? Ay, gago. Yan yung ano pre, yan yung 20 dyan pre. Peso mo ako. Pareso no Suwaji. Dito muna, par. Ubusin natin. Kumalma kayo, par. Dito muna, bilog. Huwag nyo masukin dyan. Nice one. Dito lang, kombre. Si Putra, ba't nabatay? Nasa pumasok, pare ko eh. Counter ko. Saan pumasok? Ayan. Tangina mo si CG. Wag. Uy, kulmon mo. Gago. Ulit niya, ha. Labit niya Gapang ako. muna kayo. Pareso nyo yung Ibo Boy, pareso. Pareso nyo.
Compress na, 3 to 1 trap R3. Eto na, R3. R3, ready? Tornado, boom! Pukin ng ina mo. Tarantado. Laban ba? Okay, babayin nyo na. Baba na. Boom, babang, bang, Baba bang. na. Pew, pew, pew. Baba. Sige, ubusin nyo. Pasok tayo, R1, mga naman tayo. Sige, balik yung R1 nga, boy. Balik yung R1, sige, R1 tayo. Ano nyo yan, MSP dyan. Pasok. Saan sila, boy? Naka-angel ako. Patarantado. Sila, 8, 7, 6, Ay, napatakbo na ako. Harapan nyo dyan ha, sarap nyo ha. 3, 2, 1, drop MHP, 2, drop R2. Ready, 1? Long. Patayin si Long. Tara, push, R2 bar. Push. Ito yung R0, ready? Patayin Tumakbo si na yung Long. everywhere. Push. Sige, push yung R2 bar. Push. Huwag kang magsinira. Reso dito. Okay, push. Linisin nyo. Linis pa, sige, damay nyo na Sentinels par. Wala nang oras. Pasok, pare ko. Pasukin nyo, linisin nyo, pare ko. Ready? 1, ready, 2, ready, 3, ready, 4. Sige, linis. O, GG's na. Par, mag-freestyle na kayo. Pap. Hoop. Papap goal. Game on. Ano ba, malaglag ka tayo? Tara. Gago, nasa Arboy ah. Nasa Arboy Pinipre ah. Sige po, ano nyo, ubusin nyo. Thank you. Uy, kukumbin pa ako. Naman si Yael, friend. Sakit, 2K. Ano yun? Ito. Pwedeng uncle. Nice. Whoop. Nombo. Ready, 1? Gago ka, Zero. Sakaling ka niyan. Wahad. Gago si Madam Wet. Tutawanit. Ano ba yun? Nice G, pare ko, nice G. Piway na. Okay, stop record. Doon